हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आपसे चंद सवालात करेंगे और हर एक का जवाब देने के लिए आपके पास 60 सेकंड है। क्या आप तैयार हैं? क्या हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के बच्चों ने आपस में शादी की? क्या ये गुनाह नहीं है? अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम वो गुनाह ना करते तो हम अब भी जन्नत में होते और जन्नती जिंदगी गुजार रहे होते। तो इस पूरे मामले में हमारी क्या गलती है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कद कितना था? हदीस के अल्फाज हमें बताते हैं कि वो लंबे थे, लेकिन खुदाइयों से पता चलता है कि ऐसा नहीं था। ये कैसे हो सकता है? क्या हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के बच्चों की शादी अपने बहन भाइयों से हुई? क्या ये गुनाह नहीं है? अच्छा, सबसे पहले हमें ये हकीकत तस्लीम करनी होगी, क्या किसी चीज के जायज या गुनाह होने का तायुन अल्लाह नहीं करता? हाँ, अल्लाह ही तायुन करता है। किसी चीज के अच्छे या बुरे होने का तायुन अल्लाह करता है। मसलन शराब पीना गुनाह है, ठीक? ये बुरी और नामुनासिब चीज है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इसे बुरा और नामुनासिब कहा है। हम दुम्बे की चर्बी को पाक और हलाल समझते हैं, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में इसे हराम समझा जाता था। यानी अल्लाह ही हालात और जमानों के लिहाज से चीजों के जायज या नाजायज होने का तायुन कर सकता है। लिहाजा बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ने हमारे माँ और बाप हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के जमाने में इब्तिदाई इंसानों के लिए कुछ मखसूस कवानीन रखे थे। हमारी माँ बीबी हव्वा के हर बार जुड़वा बच्चे पैदा होते थे और एक हमल के जुड़वा बच्चे दूसरे हमल के जुड़वा बच्चों से शादी करते थे, ताकि हर बच्चा सबसे दूर का रिश्ता रखने वाले से शादी करे। अब जाहिर है उस वक्त ज्यादा इंसान आबाद नहीं थे, लिहाजा सबसे दूर का रिश्ता दूसरे हमल के अपने भाई बहन ही हो सकते थे। जैसा कि हमने पहले वजाहत की, ये नाजायज नहीं था, क्योंकि जायज या नाजायज का तायुन अल्लाह करता है और उस जमाने के लिए अल्लाह ने उसूल कवानीन को बदल दिया था। हकीकतन अगर आप इस बारे में सोचे तो हम सब इंसान एक माँ बाप की औलाद हैं, तो क्या इस लिहाज से हम सब बहन भाई नहीं हैं? हाँ, हम हैं, लेकिन जिससे शादी हो रही हो उसके बारे में ऐसा सोचते हैं? नहीं। गोया अगर अल्लाह ने ये एहसास हमारे अंदर नहीं रखा तो उन लोगों में भी हरगिज नहीं रखा होगा जिन्होंने दूर के बहन भाइयों से शादी की। ये बिल्कुल माकूल और समझ में आने वाली बात है। अब हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में अपने सवालात की तरफ बढ़ते हैं। हमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की गलती की वजह से जन्नत से क्यों निकाला गया? अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम वो गुनाह ना करते तो हम अब भी जन्नत में होते और जन्नती जिंदगी गुजार रहे होते। तो हमारी गलती कहाँ है? हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम के गुनाह की सजा में यहाँ भेजा गया है। क्यों नहीं? क्योंकि इंसानों को यहाँ भेजने का एक मकसद है। यहाँ हमें एक बहुत अहम फर्ज निभाना है। हम उसे जुस्तजू का फर्ज कह सकते हैं। मेरी तख्लीक का मकसद ये समझना है कि अल्लाह शिफा देता है। मैं कैसे समझ सकता हूँ कि अल्लाह शिफा देता है? एक ऐसी दुनिया का होना जरूरी है जहाँ बीमारियाँ हों, या मुझे अल्लाह को यूँ पहचानना है कि वो मुआफ करने वाला है। जमीन जैसी जगह का होना जरूरी है जहाँ गुनाह कसरत से होते हो। इंसान अखलाकियात की बुलंदी पर कैसे पहुँच सकता है? शैतान और अपने नफ्स का मुकाबला करके। लिहाजा जमीन जैसी एक जगह का होना लाजमी है। आइए सूरतुल बकरा आयत नंबर 30 देखते हैं। अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, मैं जमीन में एक नायब यानी खलीफा बनाने वाला हूँ। लिहाजा अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले ही ये फरमा दिया था कि इन्हें दुनिया में भेजा जाएगा। वो फरमाता है कि इसीलिए हमने उन्हें तख्लीक किया। तो फिर ममनुआ फल खाने की क्या अहमियत है? ये सिर्फ जवाज और सबके लिए मिसाल है ताकि हम उसका मफहूम समझकर सबक हासिल करें। किस किस्म का सबक? इस मिसाल से हम समझते हैं कि शैतान हमारा सबसे खतरनाक मुखालिफ और दुश्मन है, और इससे ये भी वाज़ेह होता है कि अल्लाह तौबा करने वालों को माफ कर देगा। लिहाजा हम कह सकते हैं कि बुनियादी तौर पर फल खाने का वाकया सिर्फ एक सबब है। ठीक है, तो फिर इतने सारे लोग, इतनी मुख्तलिफ नस्लें जिनकी जिस्मानी खसूसियात भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, किसी एक फर्द यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पैदा हुए, ऐसा कैसे हुआ? जरा सोचे, क्या अल्लाह एक ही मिट्टी से हजारों मुख्तलिफ पौधे और हजारों मुख्तलिफ फल पैदा नहीं करता? वो पैदा करता है। उन सब का रंग, खुशबू और बनावट मुख्तलिफ होती है। क्या वो हजारों फूल और पौधे पैदा नहीं करता? करता है। लिहाजा अगर अल्लाह एक ही मिट्टी से हजारों फल, सब्जियां और फूल पैदा कर सकता है तो हमें इस पर हैरत नहीं होनी चाहिए कि उसने हजारों मुख्तलिफ किस्म के लोग उस पहले इंसान से पैदा किए जिसे मिट्टी से बनाया गया था। दरअसल बायोलॉजी का इल्म रखने वाला कोई भी शख्स समझ लेगा कि ये बिल्कुल माकूल बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि बायोलॉजी की साइंस हमें बताती है
کہ جینز میں غالب اور مغلوب دونوں طرح کی خصوصیات ہوتی ہیں جو ماں اور باپ سے نسلوں کے ذریعے منتقل ہوتی ہیں، اور یہ عمل مستقبل کی نسلوں میں حیاتیاتی تضاد پیدا کرتا ہے اور یوں اللہ انسانوں کو پیدا فرماتا ہے۔ یہ بات بھی ممکن ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جینیاتی نقشے میں آج نظر آنے والے تمام قسم کے انسانوں کا بیج بو دیا ہو اور تمام قسم کے مختلف انسان اسی سے پیدا ہوئے ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد کتنا تھا؟ حدیث کے الفاظ کے مطابق وہ لمبے تھے، لیکن کھدائیوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم حدیث کی روایات پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 زیرہ لمبا تھا۔ اب 60 زیرہ سے کیا مراد ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ان کا قد 40 میٹر تھا، لیکن جب ہم حدیث اور تفاسیر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں متضاد تشریحات ملتی ہیں۔ مثلا زیرہ کی مختلف پیمائشیں ہو سکتی ہیں۔ بعض علماء جیسے کہ ابن خلدون کہتے ہیں کہ ان کا یہ قد جنت میں تھا، اور جب انہیں زمین پر بھیجا گیا تو اسے مزید متناسب پیمائش میں تبدیل کر دیا گیا۔ اور جب ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کو دیکھتے ہیں، خصوصاً وہ حدیث جہاں انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے قد کا ذکر کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آخرت کے بارے میں ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں ان کا بیان کردہ قد غالباً جنت میں تھا۔ لہٰذا جب ہم تفاسیر دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سی متضاد تشریحات ملتی ہیں۔ ابن خلدون کے مطابق جنت میں ان کا قد 40 میٹر تھا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا اور شیطان نے نہیں کیا۔ کیا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ یہاں ہمیں جس لفظ پر غور کرنا ہے وہ ہے سجدہ، جس کا مطلب عبادت کے لیے سجدہ کرنا نہیں ہے۔ ہمیں یہ بات واضح ہونی چاہیے، اور پھر جب اللہ ہی سجدہ کرنے کا حکم دے تو فطری طور پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، نہیں وہ عبادت کی غرض سے کیا گیا تھا۔ چلو ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں، کیا ہم کعبہ کے آگے سجدہ نہیں کرتے؟ ہاں بالکل۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم کعبہ کی عبادت کرتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ صرف قبلے کی سمت بتاتا ہے۔ یہ بھی وہی چیز ہے۔ در حقیقت فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ان کی عبادت کی غرض سے نہیں تھا۔ جب ہم یہاں علماء کی تفاسیر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ احترام کے اظہار اور دوسرے کی عظمت تسلیم کرنے کا طریقہ ہے۔ علماء نے اس کا یہ مطلب بھی بتایا ہے کہ فرشتوں نے انہیں خلیفہ کے طور پر قبول کیا تھا، لہٰذا ہمیں یہاں بنیادی نقطہ نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، جیسے کہ کعبہ کے آگے سجدہ کعبے کی عبادت نہیں ہوتا، اسی طرح یہ صرف احترام اور عظمت کی علامت اور بطور خلیفہ انہیں تسلیم کرنے کے لیے تھا۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کے سوالوں کے جواب دے چکے ہیں، لیکن ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی، کیا یہ بہت معمولی مسائل نہیں ہے؟ یہ سوالات تفصیلات کے بارے میں ہے۔ کیا ان چیزوں کے جاننے یا نہ جاننے سے ہمیں کوئی فرق پڑے گا؟ یہ ہمارے بنیادی مسائل نہیں ہونے چاہیے۔ ہمیں اللہ کو پانے، اس کی جستجو کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور سوچنا چاہیے مجھے کیوں تخلیق کیا گیا، میرا فرض کیا ہے۔ لہٰذا یہی بنیادی مسائل ہے۔ سچائیاں اور ثبوت موجود ہیں، ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے۔ لیکن جب ہم اپنے بھائیوں کے ان سوالات کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ان کی توجہ ایسے مسائل پر نہیں ہے۔ مثلا ممکن ہے انہیں نماز کی تفسیرات کا علم نہ ہو، یا ممکن ہے ان کے پاس جزیات بہت ہو لیکن نماز نہ پڑھتے ہو۔ میرے خیال میں ہمیں خود سے یہ پوچھنا چاہیے، میں نے اس علم سے کیا حاصل کیا؟ ٹھیک ہے، میں نے اس سے کیا فائدہ پایا؟ بعض اوقات ملحدین بھی ایسے سوالات کرتے ہیں، مثلا ان کا قد کتنا تھا، یا انہوں نے کون سا پھل کھایا تھا۔ یہ مسائل اللہ کے وجود سے متعلق نہیں ہے، یہ جزیات ہے، اور در حقیقت قرآن پاک نے یہ جزیات نہیں بتائی، جیسے کہ وہ پھل کون سا تھا۔ جزیات نہیں بتائی گئی، لہٰذا یقیناً یہ زیادہ اہم مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں صرف اس کے مفہوم پر توجہ رکھنی چاہیے۔ ہم اس طریقے سے علم کو جذب کر سکتے ہیں۔